Hello बच्चों, welcome to my channel. Today we will learn to write sound O. P O P. Pop. H O P. Hop. T O P. Top. M O P. Mop. C O T. Cot. P O T. Pot. N O T. Knot. H O T. Hot. D O T. Dot. G O T. Got. L O T. Lot. T O T. Tot. B O B. Bob. M O B. Mob. S O B. Sob. R O B. Rob. D O G. Dog. L O G. Log. F O G. Fog. M O M. Mom. P O M. Pom. O D D. O double D. Odd. P O D. Pod. R O D. Rod. S O D. Sod. C O D. Cod. N O D. Nod. O X. Ox. B O X. Box. F O X. Fox. ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਯੂ ਵਰਡਸ ਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।